Berikut hasil pertandingan Liga Champions 2025 pekan keempat, Rabu 5 November 2025, serta daftar klasmen, daftar top skor, daftar assist, daftar clean sheet, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Champions 2025 pekan keempat, Rabu 5 November 2025, Napoli bermain imbang 0-0 versus Frankfurt. Pertandingan lainnya, Slavia Praha kalah 0-3 versus Arsenal. Sementara Atletico Madrid menang 3-1 versus Union Saint-Gilloise. Pertandingan lainnya, Bodo Glimt kalah 0-1 versus AS Monaco. Sementara Juventus bermain imbang 1-1 versus Sporting Club Portugal. Pertandingan lainnya, Olympiakos bermain imbang 1-1 versus PSV. Pertandingan lainnya, Tottenham Hotspur menang 4-0 versus Copenhagen. Sementara Paris Saint-Germain kalah 1-2 versus Bayern Munchen. Pertandingan lainnya, Liverpool menang 1-0 versus Real Madrid. Top skor sementara Liga Champions tahun 2025, Kylian Mbappe Real Madrid dengan koleksi 5 gol, Harry Kane Bayern Munchen dengan koleksi 5 gol, Marcus Rashford Barcelona dengan koleksi 4 gol, Erling Haaland Manchester City dengan koleksi 4 gol, dan Anthony Gordon Newcastle United dengan koleksi 4 gol. Top assist Liga Champions tahun 2025, Michael Olise Bayern Munchen dengan torehan 4 assist, Pierre-Emerick Aubameyang Olympique de Marseille dengan torehan 3 assist, dan Dominic Szoboszlai Liverpool dengan torehan 3 assist. Top clean sheet Liga Champions tahun 2025, David Raya Arsenal dengan total 4 clean sheet, Yann Sommer Inter Milan dengan total 3 clean sheet, dan Guglielmo Vicario Tottenham Hotspur dengan total 3 clean sheet. Klasmen sementara Liga Champions tahun 2025, Bayern Munchen di peringkat pertama dengan koleksi 12 poin, Arsenal di peringkat kedua dengan koleksi 12 poin, Paris Saint-Germain di peringkat ketiga dengan koleksi 9 poin, Inter Milan di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin, Real Madrid di peringkat kelima dengan koleksi 9 poin, dan Liverpool di peringkat keenam dengan koleksi 9 poin. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan keempat, Kamis 6 November 2025, Pafos versus Villarreal jam 00.45, Karabakh versus Chelsea jam 00.45, live aplikasi video, BeIN Sport, dan SCTV. Jadwal pertandingan lainnya, Kamis 6 November 2025,
Manchester City versus Borussia Dortmund jam 3.00 live aplikasi video, BeIN Sport, dan SCTV. Inter Milan versus Khairat Almaty jam 3.00. Club Brugge versus Barcelona jam 3.00. Benfica versus Bayer Leverkusen jam 3.00. Jadwal lainnya, Kamis 6 November 2025, Olympique de Marseille versus Atalanta jam 3.00. Ajax Amsterdam versus Galatasaray jam 3.00. Dan Newcastle United versus Athletic Club jam 3.00. Hasil Liga Champions 2025 pekan ketiga, Kamis 23 Oktober 2025, Athletic Club menang 3-1 versus Karabakh. Pertandingan lainnya, Galatasaray menang 3-1 versus Bodo Glimt. Sementara Atalanta bermain imbang 0-0 versus Slavia Praha. Pertandingan lainnya, AS Monaco bermain imbang 0-0 versus Tottenham Hotspur. Pertandingan lainnya, Sporting Club Portugal menang 2-1 versus Olympique de Marseille. Sementara Chelsea menang 5-1 versus Ajax Amsterdam. Sementara Bayern Munchen menang 4-0 versus Club Brugge. Pertandingan lainnya, Frankfurt kalah 1-5 versus Liverpool. Dan Real Madrid menang 1-0 versus Juventus. Hasil Liga Champions 2025 pekan ketiga, Rabu 22 Oktober 2025, Khairat Almaty bermain imbang 0-0 versus Pafos. Pertandingan lainnya, Barcelona menang 6-1 versus Olympiakos. Sementara Bayer Leverkusen kalah 2-7 versus Paris Saint-Germain. Pertandingan lainnya, Villarreal kalah 0-2 versus Manchester City. Sementara Union Saint-Gilloise kalah 0-4 versus Inter Milan. Pertandingan lainnya, Copenhagen kalah 2-4 versus Borussia Dortmund. Sementara Newcastle United menang 3-0 versus Benfica. Pertandingan lainnya, PSV menang 6-2 versus Napoli. Dan Arsenal menang 4-0 versus Atletico Madrid. Daftar klub Liga Champions tahun 2025-2026. Inggris 6 klub: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Spanyol 5 klub: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Klub Spanyol lainnya, Athletic Club dan Villarreal. Italia 4 klub: Napoli, Inter Milan, Atalanta, dan Juventus. Prancis 3 klub: Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, dan AS Monaco. Berikutnya Jerman 4 klub: Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, Frankfurt, dan Borussia Dortmund. Belanda 2 klub: PSV dan Ajax Amsterdam. Belgia 2 klub: Union Saint-Gilloise dan Club Brugge. Norwegia, Bodo Glimt. Berikutnya Portugal 2 klub: Sporting Club Portugal dan Benfica. Yunani, Olympiakos.
Turki Galatasaray, Kazakhstan Kairat Almaty, Siprus Pafos, Azerbaijan Karabakh, Cekoslovakia Praha, dan Denmark Copenhagen. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions tahun 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.